वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज हम गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा जे कि तुमरो ओएस रो प्रीलिम एग्जाम, तुम मानकर आरआई एआरआई रो प्रीलिम एग्जाम आ सीजीएल 2024 रो प्रीलिम एग्जाम केबे होची परफेक्ट डेट सहित विथ प्रूफ सहित। तो कहीं ना एटा इंपोर्टेंट आम एति कारण तार प्रीलिम प्रत्येक एग्जाम रो मेन एग्जाम अच्छी। तो आ पूर्व मुझे वीडियो बनई आपको नहीं साउंड बा तुम वॉल्यूम लो थिला बोली से वीडियोटा को आउ थे अपलोड करुच्ची। प्रथम मु तुमको शेयर करुच्ची ओपीएससी ओएस रो ओपीएससी ओएस रो कैलेंडर जोड़ा कि तुमको कही एग्जाम ओएस रो केबे हबो एग्जाम ओएस रो केबे हबो। देख कैलेंडर पूरा क्लियर से तुमको मेंशन करछि 2023 रो जो 399 पोस्ट आस्तला जार प्रीलिम एग्जाम केबे हबो ना अक्टोबर मास रे। पेन पेपर रे नोट करी रखो, पेन पेपर रे आपको नोट करी रखो जार प्रीलिम एग्जाम हबो केबे ना अक्टोबर केबे हबो अक्टोबर 2024। तो वर्तमान एटा जून मास चली ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर चारि मास माने गोटे मास कैंसिल करबा आम पाखे 3 मंथ अच्छी ओनली 3 मंथ अच्छी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एबे जिबा सेकंड पॉइंट को एबे जिबा सेकंड पॉइंट होची तुम मानकर आरआई एआरए एग्जाम के बाबू आरआई एआरए देखो तुम्हें देखि दो पिले रेवेन्यू इन्स्पेक्टर असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर अमीनो ए सब सुपरवाइजर रो एग्जाम केबे हबो अगस्त सेप्टेम्बर हबो केबे हबो अगस्त सेप्टेम्बर। देखो वर्तमान जून मास ऑलमोस्ट सरीगला जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर मासरे तुमरो दशहरा अच्छे जेहेतु दशहरा अच्छे तो ए मासरे बहुत कम एग्जाम हुए। तो साधारणतः समस्त एग्जाम अगस्त मासरे होबार चांस अच्छे। तो तुम मानक जो आरआई एआर एग्जाम टा अगस्त मासर शेष सप्ताह अगस्त मासर शेष सप्ताह हबार चांस बहुत रोचे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। एबे जिबा तृतीय पॉइंट को तृतीय पॉइंट माने जोड़ा कि सीजीएल रो 2024 जो एग्जाम आसते देखो मु तुमको देखौछि गोटे कैलेंडर देखो देखौछि गोटे कैलेंडर एटा तुमरो ओ डबल एसएससी रो ओ डबल एसएससी रो गोटे कैलेंडर आसीतला सितर देछि जून जुलाई अगस्त ए 3 मासरे केउ केउ एग्जाम हबो तार गोटे शेड्यूल देथिला जेउथरे 2024 रो जो सीजीएल आसीतला तार विषय किछि मेंशन हेनी। तार अर्थ ए 3 मासरे हबार चांस नै तार तो तले हबो केबे आउ गोटे तार नोटिस को मु देखौछि सीजीएल रो आउ गोटे नोटिस को मु सीजीएल रो देखौछि। ओके देखो तुम्हें भलसे देखि पड़थो ये होछि सीजीएल रो ये होछि सीजीएल रो 2024 नोटिस ये होछि सीजीएल रो 2024 नोटिस इथिरे कोन लिखा हिची इथे लिखा हिची जुलाई रु सेप्टेम्बर भितरे सीजीएल एग्जाम हो ताले जुलाई हबार चांस नै जुलाई हबार वर्तमान चांस नै मध्य अगस्त हबार मध्य माने पॉसिबिलिटी एते लागू नाही काहे लागू नाही जेतु तुमर आरआई रे यदि अगस्त रहउची तो एटा अगस्त हबो नाही काहे ना आ पूर्व ही आरआई रे आसला। तो बहुत चांसेस अछि सीजीएल एग्जाम सेप्टेम्बर मासे हबा बहुत चांसेस अछि सीजीएल एग्जाम सेप्टेम्बर मासे हबा। ताल तुम एबे सजाग हे जाओ 3 मासे कंटिन्यूअसली एग्जाम रहला अगस्त रे रहला आरआई रे सेप्टेम्बर रहला सीजीएल आउ अक्टोबर रहला ओएस रो प्रीलिम। देखो मु तुमको एठी गोटे जिंस कहया चाहूची गोटे से ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଏହି ସମସ୍ତେ ଦେଶୀ ଯାଉଥିବ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପୁରା ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଭିତରେ ସମୟ କମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାର ଅଛି ସିଜିଏଲ ର ତୁମେ ଫାଇଲ ଗୋଟେ 299 ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଚାଲୁଛି ସିଜିଏଲ ର
ଦୁଇଶହ ଅନେଶତ ସିଜିଏଲ RIRA କି ନେଇକିରି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି କଣ ଅଛି ନ୍ୟू ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସେଟା ଓପନ ହେଇପାରୁନି ଓକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଲେଖା ଥିବ RIRA ସିଜିଏଲ ତ ତାକୁ ଓପନ କରିବ ସେଠି ଅଲରେଡି ତୁମର ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଅଛି ହଁ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟू ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଓପନ କରିବ ସେଠି ଓପନ କଲା ପରେ ମ୍ୟାଥ ର କ୍ଲାସ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ ମାନେ ତୁମର ଅଛି ପଲିଟି ଅଛି ଅଲରେଡି ସବୁ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଅଲରେଡି ଅଛି ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ଦିଆଯିବ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇଠି ସବୁ କ୍ଲାସ ପାଇପାରିବ ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି 299 ତୁମକୁ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 2 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତା ଯୋଉମାନେ 24 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ 3999 ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ସେଥିରେ ତମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ର ପୁରା ଡେପ୍ଥ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଯିବ তুমি ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ସପୋଜ ତୁମେ ଓପନ କଲା ପରେ ଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ସେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଏଥିରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2024 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇଂଲିଶ ଫାଇଲ କୁ ଯିବ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 230 ଭିଡିଓ ଅଛି ଅଲରେଡି ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ତା ସହିତ ଏବେ କେବଳ ଖାଲି 499 ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି କେବଳ 499 ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି 499 ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଓପନ କରିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯିବ ଏଥିରେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଦିଆଯାଉଛି ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ବି ଦିଆଯାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଦିଆଯାଉଛି ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ବି ଦିଆଯାଉଛି ତା ଅର୍ଥ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଜଏନ କରୁଛି ଏଇଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରଜ ପାଇଁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ 9937953590 ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇପାରିବ ମନେ ରଖିଲେ ସମୟ ଥରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ସେ ଫେରିକି ଆସେନା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି 3 ମାସରେ 3ଟି ଏକ୍ସାମ ଟ୍ରାଏ କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ କୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଜଏନ୍ କରୁଛ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କଲ୍ କରିପାରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ